Before I come to Windows, राजू Windows था कंट्रोल पैनल पदे हम बस करो BitLocker money we can give password to a drive my password वाले then we use BitLocker या from here will the click का बस come drive my वाले without C drive हाँ वो click का नहीं मजा करना कहीं is not working here without C देख इसका Windows file ली F माने P माने your wish बस click on it या use B माने you can give password या drive my right click का चिकन माने वाले लगा जब दे माने वाला बस पजे right click का and click on this turn on BitLocker on this right click का turn on BitLocker अगर आप बात click on this use a password to unlock this drive दानिश को है run tabarashi come to run you can control space slash name space Microsoft for dot BitLocker drive and encryption this one त्यावर तरीके similarly करो दा control space slash name space Microsoft then name of that applets गोरा मुंग से कंट्रोल पैनल के दा हर यो items यो applet थे तो ये applet that and time applet this one applet keyboard applet वगैरह वगैरह is called applet है items अक्सर हम इसको applet समय के right click turn on BitLocker then use a password to unlock the drive and give your password here as you wish this is my password again repeat same खा मैं तो खुद वाला वक्त करी ओ कना this one so back next then your recovery key tana password here show we mung da isko recovery key या save cool वाले click on this save the recovery key to a file या print के click on this print the recovery key हम save का माता save in जगह कम जी के वाले से F drive के वाला मा बजा save का cannot be useful drive वाखला P drive तो मैं क्या कर वही some use को तो desktop no matter बस दा next का बस start encryption 10 तक पासवर्ड दे तब उस वेट के up to end up हो रहे और जब cancel कम pause पे गो there is no times उसको गोरा plug out मैं plug in का use भी वो 10 तक पासवर्ड दे पर पासवर्ड देना here show या मुझे key use को this one चिकम तो save को ला कॉपी कर दे पेस्ट का या give your password again here password then here to click on this I forgot my password and give paste the recovery key पछता मास्टर बस the unlock का the password is incorrect उधर तक drive दे this is my drive now full of virus control panel BitLocker या from here खत्म है बस click on this turn on BitLocker click के बस बंद का वापस
بیا هم هغه ډسکرپشن کې ته ډیکریپټ والا بند بشي دې کې چینج کې کلیک آن مینج بیٹ لاکر چینج کول لپاره بس باندې کو پس ورته ته بس ویټ کې بیا دا به ختم شي دا موږ بیٹ لاکر تاسو ګورئ موږ فند دی this one funds دا ستاسو سټایلز دي ټیکس لپاره چې کوم موږ یوز کوو نوٹ پیډ کې مس پینټ کې یا ولټ پیډ کې دا موږ سره عبدالله something is دا موږ سره یا from here یا from run control space funds دا ویس control space this one او دا ستا ټول هغه فند دی استا سټایل دی this one style چې کوم سره نوٹ پیډ کې مس پینټ کې ولټ پیډ کې ستا سټایل دي بس کلیک آن یور سټایل تاسو انسټال نه بیا موږ ته کلیک انسټال لپاره خو از already انسټال یا پرنٹ کې کلیک آن پرنٹ کول لپاره دا کې پرنٹ کې ځان لپاره دا موږ سره ټریکس ته ګوره خاصه اگر ټریکس ته صفه ته غواړې پورټ باندې یوز بي والا دې که بعد یوز بي پورټ کارونه کې یو کې بندول غواړو یوز بي سبا کې را بشرن تا رائټ دیس رچ ایډیټ رجسټر ایډیټر دا ورکا بس دا اوکے کا اگر بعد کلک آن دس HK local machine دا ته ایکسپینڈ کا then click on system expand ka then click on current control set da ta hum expand ka then click on services da hum expand ka agar na baad press U to come to USB store press ka U USB store da USB store agar na baad double click on start double click ke us gora is 3 za 3 है दा चेंज को 4 था बस सही था आसिफा सब है कि 4 उस दा ओके का बस दा क्लोज का उसको करा उस प्राइस भी बिखना लिया ये उसे क्यों कौन शो मासे यूज बिस्ता लॉक्स कम पोर्ट के उम्र के सही अब्दुल्ला वापस हाथ में अगेन उमा का जगह सेम प्लेस रन edit okay umaga step again back click on umaga start the 4 change 3 था बया बेत उसकी बस दो okay का close refresh flag out again play again उस दस्ता का यूज भी है clear